Dog. Ang lalim yata ng iniisip mo dong, ha? Ha? Wow! May restaurant dyan. Kaya muna tayo dyan sa restaurant. Merienda lang tayo. Oh my God. Hey guys, good morning guys. Another day na naman guys. Dito kami sa Balagtas. Dito naman kami sa pinakamalaking warehouse na dinideliveran namin. Wow! So yun guys, pakita ko sa inyo guys. Ito. Let's go! Woo! So yun guys, yung warehouse guys na ginagawa guys hanggang dun sa may ano. Kikita nyo yan guys yung ano, yung kulay green na gate. Ayan o, ayan o. Ayan o. Ayan o. Hanggang dun yan guys. So yun. 1, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dosing warehouse naman to guys. So ayun mga painante ko guys. Naayos nila yung diskargahan. Malaki. Dito to guys sa Balagtas. Balagtas, Bulacan. So yun guys, dito na lang po yung pagbablog ko. Support na lang po guys yung Arnold Abonite. Tsaka sa TikTok, Anoy Pinoy TV Vlog. Sa YouTube, Anoy Pinoy TV Vlog din. Pag-support na lang po guys. Thank you at maraming salamat po. Peace!